দিল্লি হাইকোর্টের বিচারপতির বাড়িতে জ্বলছে নোট। সুপ্রিম কোর্টের কাছে রিপোর্ট পেশ দিল্লি হাইকোর্টের। দিল্লি হাইকোর্টের রিপোর্টে জ্বলা নোটের বেশ কিছু ফুটেজ। ইতিমধ্যে আপনারা জানেন যে এই বিচারপতির বাড়ি থেকে প্রচুর ক্যাশ মিলেছে বলে অভিযোগ উঠছে, সেই ছবি সামনে এসছে। দিল্লি হাইকোর্টের বিচারপতির বাড়িতে জ্বলছে নোট। हमारे प्रतिनिधि निपुण सहगल এই মুহূর্তে टेलीफोन रहे। निपुण जी, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट ने सारी चीजों को सार्वजनिक कर दिया। इस मामले से जुड़े हुए जो भी चीजें हैं, इसमें दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जो अपना जवाब भेजा, अपना जो रिपोर्ट भेजी है वो है। साथ ही साथ जस्टिस यशवंत वर्मा, जिनके ऊपर आरोप है, उन्होंने जो जवाब दिया दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को, वो सारी चीजें। अहम बात यह है कि उस दिन, जिस दिन 14 मार्च को आग लगी थी, उस दौरान वहां पर जो फायर ब्रिगेड के लोग और पुलिस के लोग जो गए थे, उन्होंने जो वीडियो बनाया था और जो फोटो खींचे थे, जो आउट हाउस था, एक तरह से स्टोर रूम था जहां पर जला हुआ कैश दिखाई पड़ रहा है साफ साफ, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक कर दिया है। यानी उसमें साफ साफ दिख रहा है। अब मैं आपको बताता हूं कि दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को क्या लिख कर बताया है। उन्होंने बताया है कि मुझे दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने 15 मार्च यानी आग लगने की तारीख से अगले दिन की सुबह सुबह मुझे फोन करके बताया कि इस तरह की घटना हुई है और आपके एक जज के घर में कैश मिला है, और उन्होंने मुझे वीडियो भी भेजा। उसके बाद मैंने ये पता लगाया कि 15 मार्च को सुबह सुबह ही जो स्टोर हाउस था जहां आग लगी थी, वहां से मलबा साफ करवाया गया है। हालांकि बाद में जब जस्टिस वर्मा से चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट ने सवाल किया कि आपके साथ ये क्या मामला हुआ है, तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि कोई कैश नहीं था वहां पर, वो कोई चीजें नहीं थी। फिर चीफ जस्टिस ने ये वीडियो दिखाया उनको, जो वीडियो आप दर्शकों को दिखा रहे हैं इस समय स्क्रीन पर, वो वीडियो दिखाया जस्टिस वर्मा को और काउंटर किया कि ये वीडियो क्या कहता है, फिर ये तो आपके ही घर से रिकॉर्ड हुआ है और ये पुलिस कमिश्नर ने मुझे भेजा है। तब जस्टिस वर्मा कहने लगे कि नहीं, ये मेरे साथ कोई कंस्पिरेसी हो रही है, कोई षड्यंत्र हो रहा है मेरे साथ, और मेरे पैसे नहीं है ये। लेकिन चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट इस जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रिपोर्ट भेज दी, ये सारा वीडियो भेज दिया, और इसके बाद अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने 3 जजों की एक कमेटी बना दी है आगे की जांच के लिए, मामले की गहराई से जांच के लिए, और 6 महीने का कॉल रिकॉर्ड निकाला गया है जस्टिस वर्मा का, जिसको देखा जाएगा कि वो किस किस से बात करते थे, और उनका ही नहीं, उनके स्टाफ का भी कॉल रिकॉर्ड निकाला गया है। और जस्टिस वर्मा से ये कहा गया है कि वो ना तो अपने फोन को डिस्पोज ऑफ करें, ना कि अपना चैट को डिलीट करें, क्योंकि उसकी आगे जांच होगी। निपुण जी, शुक्रिया। दिल्ली हाईकोर्टेर বিচারপতির বাড়িতে জ্বলছে নোট। সুপ্রিম কোর্টের কাছে রিপোর্ট পেশ দিল্লি হাইকোর্টের। দিল্লি হাইকোর্টের রিপোর্টে জ্বলা নোটের বেশ কিছু ফুটেজ। বিচারপতি যশবন্ত বর্মার বাড়িতে আগুন লাগার দিনের ফুটেজ। দিল্লি হাইকোর্টের বিচারপতি যশবন্ত বর্মার বাড়ি থেকে প্রচুর টাকা উদ্ধার হয়েছে বলে সংবাদ মাধ্যমে একাংশে যে দাবি করে, তা নিয়ে দেশ জুড়ে তোলপাড় চলছে। দিল্লি পুলিশ, দিল্লি হাইকোর্ট অথবা সুপ্রিম কোর্টের তরফে কিংবা দমকল দপ্তরের রিপোর্টে কোথাও এখনো পর্যন্ত এ বিষয়ে স্পষ্ট করে কিছু বলা হয়নি, কিন্তু সেই বিতর্কের মাঝেই এবার এই ছবি সামনে এসছে। বিচারপতি যশবন্ত বর্মার বাড়ি থেকে প্রচুর ক্যাশ উদ্ধার হয়েছে আগুন লাগার পর। সেই ঘটনা নিয়ে যখন বিতর্ক চলছে, সেই বিতর্কের মাঝে এই ছবি সামনে এসছে। সুপ্রিম কোর্টের কাছে রিপোর্ট পেশ দিল্লি হাইকোর্টের। বিচারপতি যশবন্ত বর্মার বাড়িতে আগুন লাগার দিনের ফুটেজ। ইতিমধ্যেই বিচারপতি বর্মা তার তরফ থেকে যাবতীয় ব্যাখ্যা দিয়েছেন, কিন্তু সেই ব্যাখ্যায় মহামান্য আদালত সন্তুষ্ট হতে পারেনি। তারা সেই রিপোর্ট দেশের প্রধান বিচারপতির কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। বিচারপতি যশবন্ত বর্মার বাড়ি থেকে আগুন লাগার পর প্রচুর ক্যাশ উদ্ধার হয়েছে, এই বিতর্ক যখন চলছে, সেই বিতর্কের মাঝেই এই ছবি সামনে এসছে। ইতিমধ্যে বিচারপতি বর্মা তার তরফ থেকে ব্যাখ্যা দিয়েছেন।
দিল্লি আদালতের কাছে। দিল্লি আদালত সেই রিপোর্ট আবার সুপ্রিম কোর্টের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে। দিল্লি হাইকোর্টে বিচারপতি বাড়িতে জ্বলছে নোট, সেই ছবি সামনে এসেছে। সুপ্রিম কোর্টের কাছে রিপোর্ট পেশ হয়েছে দিল্লি হাইকোর্টের তরফে। দিল্লি হাইকোর্টের রিপোর্টে জ্বলা নোটের বেশ কিছু ফুটেজ সামনে এসেছে। দিল্লি হাইকোর্টের বিচারপতি যশবন্ত বর্মার বাড়ি থেকে প্রচুর টাকা উদ্ধার হওয়ার পর বিতর্ক তৈরি হয়। একেবারে সরাসরি হস্তক্ষেপ করে সুপ্রিম কোর্ট এবং ইতিমধ্যেই যশবন্ত বর্মা তার তরফ থেকে যাবতীয় ব্যাখ্যা দিল্লি হাইকোর্টের কাছে দিয়েছেন। দিল্লি হাইকোর্ট সেই রিপোর্ট সুপ্রিম কোর্টের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট তারপর একটি কমিটি গঠন করে তদন্ত শুরু করেছে। যে জ্বলন্ত নোটের ছবি টাকা পুড়ে গিয়েছিল বলে খবর এসেছিল, সেই ছবি সামনে এসছে এবং ইতিমধ্যে এই ছবি নিয়ে যশবন্ত বর্মাকে তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তিনি যাবতীয় ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু যশবন্ত বর্মার ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হতে পারেনি দিল্লি হাইকোর্ট। তারপর দিল্লি হাইকোর্টের তরফ থেকে সেই রিপোর্ট পাঠানো হয়েছে সুপ্রিম কোর্টের কাছে।